So guys, so ngayon na to guys, mayroong pinsan si Juna Ponce, tapos may ibibigay doon na t-shirt para kay Ikso Harry. So kitain natin na guys. Huli ka. Okay lang. Wala lang. Ayan guys, po pinsan ni Juna Ponce. Ayan, salamat. Nandun kami nakaport sa bila eh. Ito po. Ayun nga eh. Ito. Ito lang. Okay. Para kay Harry Clint. Sige, salamat po. Ano pangalan na? Anthony. Salamat. Ano ko lang boss, para alam niya na. Picture muna tayo. Yan. Sige. Salamat. Alright. Sige, salamat. Okay, ingat. Tola. Salamat. So yun guys, nakuha na natin guys. Yung damit para kay Ikso Harry Clint. Bye ka naman. So ayan, thank you.